गीता किचन ओडिया को आपण मानक स्वागत। मजे आपण मान सहित शेयर करी कदली फुलर बरा जोटा कदली भंडा कही था। यही बराटी देह बहुत भल हितकर होता है। यहाँ बहुत भल हेल्दी रेसिपी कदली पत्र में आम खाइले आम आत्मा को शांति लगी थाए। जमी कदली फुलर बरा सेमती देह बहुत भल होता है। आशा करुँच आपण मानक मोर यही रेसिपीटी भल लगे। जदि आपण मानक मोर यही वीडियोटी भल लगे मो चैनल को आपण मैंने लाइक करेंगे, सांग मान सहित शेयर करेंगे, आउ सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलें। जदि मो चैनल नुआ अच्छा एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा चाहते ताले बेल आइकन को प्रेस करने को भूलें। एवं चलते देखा आज रेसिपी आउे कौन कौन सामग्री दरकार चलतु। कदली फुलर बरा बनवाई मुझे गोटे कदली फूल बा कदली भंडा को कही था। बहुत भल होता है यह आमर देहपाई। यहाँ गोटे हेल्दी फूल एथिरे बहुत प्रोटीन रही जोटा आम देहपाई बहुत भल होता है। प्रथम आम आ भितर जो फूल रही को काढ़ी नबा, बहुत भल से काढ़ी नबा आउ काढ़ी सफा कर नबा। देखो मुझे देखी आम एमती फूल काढ़ी नबा तापर गोटे गोटे करके एमती आपण मैंने बाछी नेबे। सफा करी नेबा। देखंतु एमिति खोली नेबे, बहुत भल से खोलिबे। देखंतु एटा जो थिबो ब्लैक कलर टिके सर भलिया देखा जाउजी, एटा आपण माने सफा करी नेबे। आउ एटा जो प्लास्टिक भलिया देखा जाउजी एटा मध्य काढ़ी नेबे। ए दीटा निहाती आपण माने काढ़ीबे। ये दीटा जदि न काढ़ुचंती ताहाले आपण माने कदली फूलर जेकोसी रेसिपी बनेबे बिल्कुल भल लागिबनी, कषा लागिबो आउ पिता मध्य लागि थाए। बेले कदली फूलर जेकोसी रेसिपी आपण बनाउचंती सेते बेले निहाती ए दीटा जिंस काढ़ी सफा करी नेबे। एबे सेई भली आमे सबु कदली फूल को सफा करी नबा गोटी गोटी करिकी। एमिति ही देखंतु एटा हल्का से एमिति खोली देले एटा आराम से बाहर ही जीवो। एटा बाहर करी नेबे, एटा मध्य काढ़ी नेबे। देखिले केते कदली फूल पूरा भल से सफा हो गला। निहाती आपण माने काढ़ी नेबे। एबे आमे कदली फूल को सबु सेमिति सफा करी नबा। एबे मो कदली फूल को सफा करी नेइची। एबे याकू आमे छोट छोट करी काटी नबा। एबे देखंतु कदली फूल को मु एमिति छोट छोट करी काटी नेइची। याकू आपण माने कइंची रे काटिबे, नचेत आपण छुरी रे ही काटिले छोट छोट काटी परिबे। जदि आपण माने पनिक रे काटुचंदी ताले अल्प अल्प धरिकी छोट छोट करी काटिया पड़िबो। आपण को बहुत टाइम लागिवो, सेति बे आपण छुरी रे जदि काटी देउचंदी ताले बहुत शीघ्र आमे छोट छोट काटी देई परिबे। एबे मु एथिरे अल्प किछि पानी देई नउची। अल्प किछि पानी देई नेबा एथिरे आमे। एबे मु एथिरे अल्प किछि हळदी पकेई नउची। याकू आमे हळदी आउ पानी देईकी मिनिमम 10 रु 12 मिनिट आमे बसेइबा सिझिबा पई। निहाती एटा अल्प टिके सिझिबा दरकार, न सिझिले बिल्कुल भी बराटा हमर भल लागिबनी। एबे मो जो जगार पानी आउ हळदी देइथिली सेई जगार मो बसई नैची गैस रे। याकू मिनिमम 10 रु 12 मिनिट आमे छाड़ी दबा। फुटिले जाइकी आपण माने देखिबे 10 रु 12 मिनिट हेले ही काढ़ीबे, ताहेले भल से सिझी जाइथिबो। हमर बराटा बहुत भल से बनिबो। सिझाइबार 10 रु 12 मिनिट हे गलानी। देखंतु केते भल से फुटुची। एबे आमे को अलगा जगह को एबे छाणी नबा। कदली फूल को छाणिबा पई मु एमती गोटे छणा नैची, ता तळे गोटे जगह रखी नैची। एबे आमे एथुरु को छाणी नबा। एबे एमिति गोटे छणा नबा द्वारा आमर आराम से छाणी हो जाए। पानीटा तळ को आराम से मध्य खसी जाई थाए। देखंतु केते भल से आमर तळ को पानीटा खसी गला। एथुरु पानी पूरा भल से छाड़िबा दरकार, कारण पानी जदि रहिबो ताहले आपण माने जेतबे बरा बनेबे बिल्कुल भी भल लागिबनी आ भल मध्य बरा बनिबनी।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ସିଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କଦଳୀ ଫୁଲର ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟି ପିଆଜ, ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଛି 5ଟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି ବେସନ, ଏଟା ମୁଁ ମାପିକି ନେଇଛି। ଏଟା 200 ଗ୍ରାମର ବେସନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ କଦଳୀ ଫୁଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 200 ଗ୍ରାମର ବେସନ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 2ଟା କଦଳୀ ଫୁଲ ବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବେସନର ପରିମାଣଟା ନେବେ। ଏବେ ଆମେ କଦଳୀ ଫୁଲରେ ପ୍ରଥମେ ବେସନକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇ ନେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ନେବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ବହଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇଲେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବରାଟା ବନେଇବେ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ବରା ବନିବ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବହଳିଆ କରିକି ଗୋଳେଇବେ। ଯଦି ପାଣିଆ କରିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ବରା ଭଲ ବନିବନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗେ ବରା ବନେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ତାୱା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼େଇର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାୱାରେ ବରା ଭଲସେ ଆପଣ ଲେଉଟେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଗାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ତାୱା ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ରଖିନେବା। ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବେ। ଆଉ ଏଇ ସେମ୍ ସେପ୍ରେ ଆମେ ସବୁ କଦଳୀ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏମିତି ବରା ସେପ୍ରେ ଦେଇ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇ ନେବେ। ଆ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ଛାଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ଛାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ୟାକୁ ଛାଣିକି ଖାଇବେ ଏଥିରେ ବହୁତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ସରିବ। ତା ସହିତ ତେଲଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ପେଟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାୱାରେ କମ୍ ତେଲରେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ ଏଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହାଲକା ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ବରାଟା ଆମର ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ୟାକୁ ପଲଟେଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାଟା ଆମର ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ବରାଟା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ବରା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି କରିଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଲ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କଦଳୀ ଫୁଲ ମୁଁ ତା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଦେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଫୁଲର ବରା ବନେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ରଖିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜେଇକି ଦେବେ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଦଳୀ ଫୁଲର ବରା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ।